гӯш кардани мусиқӣ ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад, махсус мусиқие ки воқеан форам бошад ва ба дил наздик ояд. Ва тамошобинони азиз, салом арз медорем ба шумо ва барномаи навбатиро мо аз ноҳияи Ховалинг манзури шумо мегардонем ва ёдрас мешавем ки айни замон мо дар мактаби санъати бачагонаи ба номи Фатриддин Тешаев дар ноҳияи Ховалинг манзуратон мегардонем ва иштирокчиёни барномаи мо кормандон ва хонандагони ин муассисаи бисёр сатҳи баланд ҳастанд ва ман бовар дорам ки албатта фарҳанги як ноҳия ки бар дӯши шумо аст ва чорабиниҳои ин ноҳияро ки шумо бисёртар пеш мебаред, итминон дорам ки имрӯз низ суҳбати мо бисёр ҷолиб пушти сар мешавад ва дар рафти барнома навозишҳо ва сурудҳои дилчаспро ба тамошобинони шабакаи Баҳористон пешниҳод менамоем. Бинандагони азиз, хаста набошед ва ин оғози барномаи мо аст ва сарвал ман бисёр мехостам ки аз таъсиси ҳамин муассиса ҳарф бизанем ва аз фаъолияти ин муассиса ҳарф бизанем. Марҳамат. муассисаи мазкур аз соли 1981 таъсис дода шудааст ва шогирдони бисёр болаёқати бигем ки дар сатҳи ҷумҳурӣ ба воя расидагиян аз ҳамин даргоҳи ҳунар. хуб, шумо чанд сол мешавад ки дар ин муассиса шумо худатон фаъолият мекунед? мо тӯли 9 сол мешавад ки дар ин муассиса ба ҳайси омӯзгори доира фаъолият мекунам. ва ҳамзамон дигар асбобҳоро низ менавозед? аккордеон, думра, най, бисёр асбобҳоро менавозам. Саломат бошед. Фаъолияти 15 сол қабли ин муассисаро агар муқоиса бикунем ба имрӯз чӣ гуна аст? хубтару беҳтар шуда гия, барое ки аввал дар як даргоҳе будем ки шароито наст набуд. ҳозир шароито ба дараҷаи баланд, аъло, асбобҳо мерасанд, тавлак, доираву аккордеону мисол ямахау дигар асбобҳоро таъмин кардагиам. ҳозир фаъолият хуб аст. умуман агар давоми 3-4 соли охир мо масалан таҳлил бикунед, шумо чанд шогирд ин даргоҳро хатм кард ва шогирдонатон кадоме дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳурӣ масалан иштирок карданд, мақомҳои назаррасро ба даст оварданд ва ҳаст ягон шогирди шумо ки имрӯз ҳамчун як сарандаи асил миёни мардум маҳбуб аст ва овозхонӣ мекунад ва мардум ӯро мешиносанд? хоб бисёри шогирдҳо инҷоро ин даргоҳи ҳунарро хатм намуданд. аз он ҷумла абдунаби абдувалӣ ки дар думранавозӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ҷойи баланда гирифтагӣ, беҳтарин навозандаи ҳамин даргоҳи ҳунар гӯем ки рафтагӣ. бале, саломат бошед. Ташаккур барои шумо ва тамошобинони азиз, ин лаҳза мо суҳбатро бо иштирокчиёни дигар идома медиҳем ва махсус хонандагоне ки инҷо шумо мушоҳида мекунед дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона доранд, махсусан дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва дар озмуни шоҳномахонӣ аз ин муассиса иқдом гирифтанд ва аллакай аз даври ноҳиявӣ гузаштанд ва омодагии ҷиддӣ мебинанд ба даври вилоятӣ. ва ман бовар дорам ки албатта шумо бо сарбаландии ин даврҳоро низ пушти сар мекунед ва марҳамат, биёед аз шумо шурӯъ мекунем. Салому алайкум. Салом. худро ба тамошобинон муаррифӣ кунед. ман Саидов Шаҳриёр мебошам, хонандаи синфи 4. бале, чанд сол мешавад Шаҳриёр шумо думра менавозед? 4 солро тамом мекунам. бале, яъне соли 5 аст аллакай. пурра аз худ кардед нозикиҳои ин асбобро? бале. беҳтарин устодатон ки аст? устодамон Зоиров Ҷурахон. яъне то ҳоло шумо ин асбобро навохтани ин асбобро аз устодатон меомӯзед, дуруст аст? бале. хуб, биёед барои исботи гуфтаҳо шумо як мусиқии бисёр форам барои мо пешниҳод кунед тариқи асбоби рӯбӯ. марҳамат. ташаккур барои шумо. дар ягон озмунҳо шумо иштирок доред ҳоло? бале. дар кадом озмун? озмуни Тоҷикистон ватани азимам. дар номинатсияи навозандагӣ?
بله. بله الکای شما از دور نوحیوی گذشتید؟ نه. شما الکای از دور نوحیوی نگذشتید؟ نه. برای چی نگذشتید؟ مشق تمرینم کم بود از همین سبب نگذاشتم. چرا مشق و تمریناتون کم بود؟ یعنی آمادگی جدی ندیدید شما به این آزمون؟ بیمار بودم. بیمار بودید. بله سلامت باشید. سال بعدی نیز اشتراک میکنید؟ بله. تشکر برای شما. باور دارم که سال آینده شما خوب اشتراک میکنید و از این آزمون میگذرید. تشکر. نام شما چی است؟ من قربانو فیضلی خواننده ای صنف پنجم. سلامت باشید. تشکر. شما هم در همین مکتب موسیقی میخونید؟ بله. بهترین. شما در کدام شعبه تحصیل میکنید در اینجا؟ تئاتر. تئاتر. یعنی چی اختصاصتون چی است؟ اکتور؟ هنرمند؟ هنرپیشه چی؟ اکتوری. اکتیوری میخونید شما در اینجا. بله بهترین. یعنی نقش بازی میکنید؟ بله. کدام نقش رو بازی میکنید؟ بسیارتر کدام نقش رو بازی کردید تو این زمان؟ شاه جمشید. چند سال میشود که در بخش اکتیوری میخونید شما؟ اولین سال. سال اول است. بله. پیش از این در کدام بخش میخوندید؟ دومره. بله دومره. یعنی شما دومره نواخته میتوانید؟ بله و کم. شما شاهنامه نیز میخونید درست است؟ بله. در آزمون شاهنامه خوانی اشتراک دارید؟ بله. گذشتید به دوره ولایتی؟ بله. کدام قسم شاهنامه را شما پیشنهاد کردید؟ باید پیشنهاد کنید تا ما هم گوش کنیم. کنون ای خردمند وصفی خرد بدین جایگاه گفتن اندر خورد. بگو تا چی داری بیار از خرد که گوشین یوشاند از او برخورد. خرد بهتر از هرچی عزت داد ستایش خرد را به از راهی داد. خرد راهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای. سلامت باشید. خب منابع خود رو معرفی کنید. من میرزا یوسف خواننده صنف دهم گیمنازیای دولتی نوحه خوالنگ میباشم و طوری 4 سال میشود در همین مکتب موسیقی به نام فدین تیشه تحصیل میکنم و امسال باشد صنف 4 رو ختم میکنم و صنف 5 میشوم. بله یعنی در مکتب صنعت. بله. سلامت باشید. شما در اینجا باعث هم نوازنده و هم سراینده است. بله. درست است و در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزمان اشتراک نمودید. از دور نوحیوی گذشتید البته. تشکر برای شما. پیش از اون که ما صحبت رو با اشتراکچی نوبتی ادامه بدهیم تماشابینان عزیز این لحظه به 4 مصرع سرود با آواز زنده پیشنهاد کنید. ای هموطن فضیلت خود را نگه بیدار، آزادگی ملت خود را نگه بیدار. ای هموطن فضیلت خود را نگه بیدار، آزادگی ملت خود را نگه بیدار. آسودگی ما و تو از صلح و وحدت است، دیوار صلح و وحدت خود را نگه بیدار. آسودگی ما و تو از صلح و وحدت است، دیوار صلح و وحدت خود را نگه بیدار. سلامت باشید. تشکر برای شما. اومن کی به شما گفت که در این آزمون اشتراک کنید؟ خودتون خواهش خودتون بود؟ هم خواهش خودم بود که هم با پدرم. این که از پدرتون است. سلامت باشید. بهترین. یعنی همراه پدرتون کار کردن فکر میکنم که آسان‌تر است. همدیگر رو خوب میفهمید شما در هنگامی آهنگ ایجاد کردن، هنگامی سرود سراییدن. درست است؟ از کجا فهمیدید که فرزندتون استعداد سرایندگی دارد یا خودتون او رو جلب کردید به این سمت؟ ما از همه اویلوی گیریم ما صنعتکار هستیم. اکم سراینده قربانعلی میرزایف بازینه من خودم می سرایم. همین فرزندا در خونه که وقتی که می نوازم یا نگاه میکنن تماشا میکنن همین شوق ذوق کرده پیدا کردن همین سرودخوانی رو ناز دیدن. اگر از نگاه استادی حرف بزنید شما فرزندتون چی اشتباه دارد مثلا هنگامی خواندن سرود یا هنگامی نواختن اسباب موسیقی؟ خیلی که موسیقی با خودش نازکی خاص داره برادر. ما خیلی در این دهات زندگی میکنیم. خیلی مثال بسیار شوق هوس خودش هم یوسف جان مثال خونه دمه سراده مثال بسیار شوق هوس داشت. باز با غیر سرایندگی دویره می نوازه. با اینا کم کم خدمت میکنیم خالد توی تماشا میریم خرسندی ها را میگذرونیم. بیاید همچون استاد خودتون یک 4 مصرع سرود زمزمه کنید ما از خود شما بشنویم.
جنابم زیغم یاریم شب وای وای زیغم یاریم شب عجب است زنده بمارم عجب است زنده بمارم زیغم یاریم شب وای وای زیغم یاریم شب عجب است زنده بمارم عجب است زنده بمارم زیغم یاریم شب وای وای زیغم یاریم شب. و من فکر میکنم که البته با راهنمایی های شما شاگردان شما در سبقت‌هایی که در پیش خوب تصمیم گرفتن که اشتراک کنند موفق میشوند و البته سزای مقام‌های نظررس میگردند. تشکر برای شما. بینندگان عزیز، ما پیشتر با فیضعلی صحبت داشتیم و فیضعلی در آزمون شاهنامه‌خوانی اشتراکی فعالانه دارد. من میدونم نفری که در آزمون شاهنامه‌خوانی اشتراک میکند باید شاهنامه را پورا از خود بکند، یعنی قسمت‌های اساسی آن را و حتی سوال و جواب میشود. شما باید بعضی از سوال‌های حکمان را باید پاسخ گردانید. عموما در کدام قسمت شاهنامه هستید شما حالا؟ کدام قسمت رو از بر نموده ایستادید؟ پهلوانی پهلوانی. بله. الکی از بر کردید؟ کرده ایستاده. کرده ایستادید. بله، سلام باشید. میتوانید پیشنهاد کنید در آینده کلان شوید کی میشوید شما؟ سودیا. سودیا میشوید. بله. تشکر برای شما، بهترین است. خب من تشکر میگم برای فیضعلی. тамошобинони азиз, инҷо иштирокчиёни дигари мо дар толор ҳастанд. моро пушти дастгоҳи наворбардорӣ тамошо намуда истоданд ва ин лаҳза файзалӣ бояд ба озмун омодагӣ бинад. мо ба файзалӣ рухсат медиҳем. баъд аз як гузариши кӯтоҳ боз иштирокчиёни дигарро низ даъват мекунем ва ҳам суҳбат мешавем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. خسته نباشید تماشابینان عزیز. ادامه دارد برنامه ما و بار دیگر یادآور میشیم که ما در مکتب صنعت بچگانه نوحه خوالین قرار داریم و همراه کارمندان و خوانندگان این درگاه هم صحبت هستیم. وابسته به اشتراکشان در سبقت ها این لحظه با صحبت میکنیم و اشتراکچی دیگری مون زلکه در نزد ما چی بینه که شما مشاهده نموده ایستادید و من میخوام خود را معرفی کنید به تماشابینان ما. مرحبا. حیدرزاده آیشه نورالی میباشم، خواننده صنف 11 در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من جای ولایتی را غالب شدم. بله، یعنی از دور نهیوی گذشته. شما نیز در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نموده اید. بله. نماینده سرآیندگی. بله. بله، سلامت باشید. سالی گذشته هم اشتراک کرده بودید شما؟ نه. خودتون خواهش اشتراک کردن رو پیدا کردید؟ بله. سلامت باشید. یعنی باوری دارید که شما فعالانه اشتراک میکنید، از عهده خواندن سرود میبرید و میون دیگر رقیبان ایستادگی کردن میتوانید؟ باور دارید؟ بله باور دارم. بیت کنی برای باوری شما رو اثبات کردن و یک چهار مثال از سرود با آواز زنده بشنویم. شب که مادرم مهمانی من بود وای هوای شهر بویده همه کرد. شب که مادرم مهمانی من بود وای هوای شهر بویده همه کرد. از آن که قبلگاهم بستری بود وای دعا و سجده سویده همه کرد. از آن که قبلگاهم بستری بود وای دعا و سجده سویده همه کرد. تشکر برای شما تماشابینان عزیز. من بسیار میخواهم که همین مصرع‌های شعری رو با آهنگ درآوریم و طریق همین اسباب‌ها یک بار دیگر پیشنهاد کنم، زیرا فکر میکنم شنیدن شعر و آهنگ بستن با شعر طریق سرود پیشنهاد کردن این بعدی باز نزدیکتر است. مرحمت. شب که مادرم مهمانی من بود وای هوای شهر بویده همه کرد. شب که مادرم مهمانی من بود وای هوای شهر بویده همه کرد.
ташаккур барои шумо. Дар даври вилоятӣ кадом сурудро шумо омода карда истодаед? он ҳам аз модар аст, Шарипова Нозанин. ҳоло тамрин рафта истодаст фикр мекунам, ё ин ки аллакай омода ҳаст? Метавонем бишнавем. Бале. Марҳамат. بحری منی ستم کش چون تو دعاگر نیست آرامی و قراره هرگز ندارم آچه هرگز ندارم آچه شاید شود میسر دیداری تو به جنت من جنتی خدا را بس انتظارم آچه بس انتظارم آچه. ташаккур барои шумо. беҳтарин. саломат бошед. хуб, албатта ман фикр мекунам ки бозам беҳтар омода мешавед ва агар аз худ бовар дошта бошед, заҳмату меҳнат метавонад шуморо муваффақ кунад. аллакай имсол шумо хатмкунанда ҳастед. кадом самтро шумо интихоб кардед? Журналист. рӯзноманигор мешавед шумо? завқ доред? дар кадом шабака мехоҳед фаъолият бикунед? Онашон қабл фикр накардам. инашро фикр накардед, яъне мехоҳед рӯзноманигор шавед. худатонро санҷидед ягон бор дар ин самт? Бале. дар ин самте ки шумо интихоб намудед, масалан самти овозхониро интихоб кардед ва рӯзноманигор мехоҳед шавед дар оянда, бозам падару модар зид нестанд? Масалан онҳо розӣ ҳастанд ки шумо ҳам ё сароянда бошед ё рӯзноманигор бошед? дастгирӣ мекунанд шуморо? Модарам розӣ асту падарам не. розӣ нест. дар кадом самт розӣ нест падаратон? Овозхонӣ. барои чӣ? Намедонам. чӣ гуна баъд розӣ мекунед падарро ки ба барнома омадед ё ин ки дар ин озмун иштирок намуда истодед? падарро чӣ гуна розӣ кардед шумо? Шояд худаш оҳиста оҳиста розӣ шавад. розӣ шавад. бале, саломат бошед. ташаккур барои шумо. напурсидед ки барои чӣ намехоҳад ки шумо сароянда шавед? Не, напурсидам. напурсидед. сарзаниш намекунад? Не. ташаккур барои шумо. дар ин муассиса чанд хонанда аст ва умуман дар кадом бахшҳо фаъолият мекунед шумо? омодагӣ ба сабқатҳои дар пеш истода чӣ гуна аст? дар мактаби санъати бачагона 107 нафар хонанда аст. аз он ҷумла хоб асбобҳои зарбӣ, доира, тавлак, хоб синфи думра, дузандагӣ ҳастай, бо театрай, хоб адабиёти мусиқӣ омӯзгорои беҳтарин дарс меомӯзанд. кадом бахшҳо дар сатҳи хуб аст ва кадом бахшҳо, яъне дар кадом бахшҳо камбудиҳо дида мешавад? камбудӣ куҷое ки кор аст уҷа камбудӣ ҳаст. бисёртар ҳамин хонандаҳое ки мо тайёр мекунем ба озмунҳо, бисёртар падаро бисёр норӯзигӣ баён мекунанд. бигем ки намемонанд ҳамин хонандаҳоро ки бисёр дар озмунҳо баромад кунанд. барои чӣ? баъзеш тарик вай надоранд, шавқ надоранд. умуман бо ягон волидон шумо суҳбат кардед ки барои чӣ масалан? ҳа, суҳбат мекунем. чӣ назар доранд? назар доранд ки хай ҳофиза нашаванд. ё хуб, дар пеш як ҷашни бисёр муҳим дорем. мо 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вобаста ба ин чорабинии сатҳи муҳим омодагиҳо чӣ гуна аст ва бахши фарҳанг ва мактаби санъати бачагона чӣ гуна омодагиҳо дида истодааст? бояд дар кадом чорабиниҳо шумо иштирок кунед? барои истиқболи 35-солагӣ мо хонандагону омӯзгорон барои дар сатҳи олӣ гузарондани ҳамин чорабинӣ омодагиҳо дида истодаем. сурудҳо тайёр мекунем барои дар ҷашнҳо баромад кардан. ягон суруде аст ки махсус шумо барои ҳамин ҷашн омода кардед? амон сурудро ана оҳангаш тайёр нест, вале суханоша ай ниҳонӣ гирифтагием ҳамроҳ тайёр кесем барои. баъд мо як камбудие ки сабт надорем дар инҷа. мо зинда баромад мекунем. сабтҳоро баъд ё кӯлоб ё шаҳрда. яъне шумо аз студияи сабт танқисӣ мекашед? студияи сабт надоред шумо? нест. агар хоҳед ки масалан ягон сурудро сабт кунед, шумо бояд ба шаҳри Кӯлоб ё Душанбе. шаҳри Душанбе. аз аминҷо шумо ба шаҳри Душанбе меравед.
саломат бошед. хуб мо бовар дорем ки албатта шояд то 35 солагӣ ё баъд аз он албатта ин мушкили шумо бартараф мешавад ва масъулини ноҳия низ талош мекунанд то ин ки ин камбудии шуморо бартараф кунанд. Ташаккур барои шумо. бовар дорам ки дар оянда бозам фаъолияти мактаби санъати башагонаи ноҳияи Ховалин бозам ҷонок мешавад ва дар сабқатҳое ки дар пеш истодааст ва хонандагони ин муассиса фаъолона аз даврҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ мегузаранд ва мақомҳои назаррасро ба даст меоранд. барои шумо барори комёбӣ таманно дорам. эътиминон дорам ки албатта бозам бо бештар ба даст овардани дастовардҳо ва ғолиб омадани хонандагони шумо дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ боз меҳмони телевизиони Баҳористон хоҳед буд ва ҳатман мо бо шумо боз барномаҳои дигар таҳия хоҳем кард. саломат бошед. Ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, барномаҳои ҷолиби дигари моро шумо рӯзҳои наздик аз ноҳияи Ховалинг интизор бошед. мо инҷо расидем ба қисмати анҷоми барнома. то суҳбатҳои баъдӣ тан сиҳат ва саодатманд бошед. хайр.